Iti blatter iti pulisya upat kano apong individual na arestar ijay apo la Trinidad gapo iti panaglabsingda iti PD 1602 aweno iti sugal gambling ngem nakaruar matlaeng na dagitoy nga individual kalpasan nga nakapagpiansada iti 30,000 pesos iti tunggal individual. Nasa linya natin patrol number 6 Bombo Nove Organo, i-bombo mo. Buena Bombo Jordana nimbag nagsapam na restart upat ng individual alalaki sa Western Buyagan Poblasyon na Trinidad Bengueta babawin tinay patumpal nga anti-illegal gambling operation ti Provincial Intelligence Unit ti Benguet Provincial Police Office. Dagiti suspect kat nabigbig at 30 kat anyos. May isa nga storekeeper kan residente ti Cruz la Trinidad Bengueta. Bayat nga dagitoy bay sapay nga ikat 50 kat 5 anyos. May sa baker kan residente ti Kiam 5 Balili la Trinidad Bengueta. 40 kat 4 anyos. May sa driver kan 20 kat bueno tubo daytoy iti La Union kan 20 kat 4 anyos ang maysa ay utility worker kan residente ti Pugis la Trinidad Bengueta. Babawin ti nasa ang operasyon na kumpiskar manipod ti area ti kwarta adumanong ti 4,000 pesos. Kastapay nga nakumpiskar matlang iti 50 kat 2 piraso ti playing cards upat a plastic atugawan kana maysa a plastic alamisaana. Naipila ti kaso muten kadagiti upat a suspek gapo iti panaglabsing dagitoy iti Presidential Decree 1602 ngamno pay kasta na i-issue matlang iti order of release pinirmaan ni Maylina May Adube kabuag presiding judge iti Municipal Trial Court ti Trinidad Bengueta apaman ang nakapagpiansa dagiti suspek iti 30,000 pesos kada individual. Patrol sa isa Bombo Nove Organo, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Boom!